Wait lang ha. Ako muna maglabas. Sige, go. Wait lang, ilay ko muna. Tayong lahat magsabi ng happy birthday, Dek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Pasukin. Day to you. Loy. Remember mo ano ngayon? Loy. So, remember mo Birthday boy. Happy birthday to you. Tu. Oh, tinan mo Happy yung gift sa dyan, oh. birthday to you. Oh, gift. Tu. Tinan mo dyan, oh. May gift pala dito, Loy. Oh, tinan mo. Happy birthday to you. Tu. Happy birthday to you. Oh, blow the candle. Bro. Blow the candle. Bitawan. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa'yo ang inuman. Oh, wow. Hala, ano kaya to? Ano kaya to? Hala. Be the Lord, be the Lord, God bless you. Happy birthday, Loy. Open. Okay na. Wow. Open. Tayo na, birthday boy. Birthday boy. Bakit? Birthday mo pala. Wala. Andi sa'yo. Ano mo? Mayroon din ikaw. Hala. Tabi kayo ng dalawa ni Jilo. Sige. Isa lang sana may birthday. Bakit? Dalawa. Tayo, Loy. Uy, hala. Ano yan? Uy. Hala. Totoo pala yun. Uy. Hindi. Uy, dami ng... Mas dami yung kay ate ah. Rira. Ala ka. May kindi-kindi pa. Uy, may kindi pa. Meron din. Ano kaya yan? Allah! Patay! Hala, boy! Hala! Yun pa yung sinabi mo? Yun. Hala! Yan. Yun ang gusto mo? Ha? Hala, totoo pala. Uy. Hala, boy. Totoo pala si Optimus Prime. Wapo, Loy. Toy. Yan nga sabi mo? Loy? Yun yung gusto mo? Ha? Yan ang gusto mo. Hala, birthday boy oh. Awa na birthday boy ay. May Lego pa. Uy, abri po sa atin siya. May Lego, may Transformer, Optimus, Check, tayo birthday mo rin, te? Happy birthday, Jab. Mami, regalo na birthday. Tingin kay mami, grabe naman, oh. Naghanap cake sa buhok, uy. Mas dami pa sa'yo, ah.
Ano mag-ano nito? Allah, ya kaya ta. Uy. Ayaw ta na ay. Allah, Optimus Prime bay. Hindi man siguro. I-assemble mo daw yung Optimus Prime kung maging truck siya. Go. Sige, gawin mong truck daw. Ano yan? Meron din yan? Ano yan? Lego. Lego pala yan. Buta pa yan, may Lego. Ikaw, wala kang Lego. Baka man sila nag-birthday. Kasi kaninong birthday ngayon? Ako. Ikaw. Apat ka na. Sige na, gawin mo ng truck yan. Gi. Ano pa siya? Baga. Ato ko siya dito mohol ko. Na, ato ko mohol jalo. Na. Baik mo ko sa dito kay Kerala. Panglaw, buhol. Panglaw to daw, panglaw. Udah gawin mo ng truck daw. I am Optimus Prime. I am Optimus Prime. Ano sabi niya? Mag-transform siya, anong sasabihin niya? Ano gitu ya? Ano ko niya? Aray. Wala yung regalo. Bilhin tayo ng malaki ha, kasi walang malaki kasi doon. Ano ka ng kuan? Kuan? Magba, tigil sa ano?